ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫେରା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥାରୂଢ଼ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତିନି ଠାକୁର ଆଜି ରଥାରୂଢ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେ ରଥାରୂଢ଼ ଗଚ୍ଛନ୍ ପତିବିରିତ ଭୂଦେବ ପତଳେ ସ୍ମୃତି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପ୍ରତିପଦ ଉପାକର୍ଣ୍ଣନ୍ ସଦୟ ଦୟା ସିନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ସକଳ ଜଗତନ୍ ସିନ୍ଧୁ ସୁତୟା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପତଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। আজি আর্যবত্ত ভারত বৎসর আজি প্রতিটি কোণ করে আজি এই জগন্নাথ সংস্কৃতির প্লাবন বইছে। এই আষাঢ় মাস শুক্লপক্ষ দ্বিতীয় তিথি, এই দ্বিতীয় তিথিরে প্রভু আজি বড়দাণ্ড খোলাইଛନ୍ତି। আজি শ্রদ্ধার সমস্ত আজি পহଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମେଳି ହୋଇ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ରଥାରୂଢ଼ କରିଛନ୍ତି। এই ରଥ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ବସିଗଲେଣି, এই যে দর্শন তাঙ্কর ইয়ে হচ্ছে তাঙ্কর বামন রূপ। রথে তু বামন দুষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। রথ উপরে রথারূঢ় শ্ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ରଥେ ତୁ ବାମନ ଦୁଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଆଜି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦକୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଦେ କହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବାବଦରେ ସେ କିଛି କହିବେ। ନାହନ୍ତି ସ୍ଥାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାଞ୍ଚ ହୃଦୟ ଚ ମଦ୍ଭକ୍ତ ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ଆଜି ଖୋଳ ମର୍ଦ୍ଦଙ୍ଗ ତାଳରେ ଆଜି
गाई गाई आज प्रभु को नहीं आसी वर्तमान श्रीजुक्त प्रताप चंद्र षडंगी आम मान्यवर सांसद दीपद कह जय जगन्नाथ। उपस्थित समस्त भक्त भौणी भाई माने आपण माने प्रति वर्ष ये रथ यात्रार आयोजन करुछंती से आपण मान को कृतज्ञता ज्ञापन करुछी। भारत वर्ष रे एवं पृथ्वीर विभिन्न देश रे आज रथ यात्रा आरंभ होछि किंतु रथर मूल पीठ है पुरी श्री जगन्नाथंकर आविर्भाव स्थान। पुरीर अनुकरण रे विभिन्न स्थान रे रथ यात्रा चलछि। भगवान श्री जगन्नाथ पतित पावन जो माने मंदिर को पशि पार ना श्री जगन्नाथ मंदिर नियम केवल हिंदू माने मंदिर को जिवे बाकी जो माने जाऊ नांती तांकर गण से प्रभु नहंती कि से तांकर भी प्रभु से पाई सेमानन को दर्शन देवा पाई प्रभु ये यात्रा रे बाहरी था। भक्त सालबेग रथ रे दर्शन करते अन्य माने भी दर्शन करते। भौणी भाई माने श्री जगन्नाथ जगतर नाथ ओडियार प्राण। ओडिया तांको नहीं कि खाए पिए स्वप्न देखे ओडिया तांको नहीं कि तार जीवन रचना करे। जगन्नाथंकर भी सब जिनस ओडियापन रे भरा तांको खाद्य पेय तांको रोग तांको चिकित्सा सब जमी ओडिया भावर फुट अच्छी। जुआड़े जुआड़े ओडिया जाती श्री जगन्नाथ को नहीं जाती। बेंगलोर दिल्ली कलिकता मुंबई जुआड़े जाइछंती जगन्नाथ मंदिर करछंती रथ यात्रा करछंती। जगन्नाथ को छाड़िकी ओडियार अस्तित्व कल्पना कराई परिबो। श्री जगन्नाथ कांची विजय रे गजपति पुरुषोत्तम देवंकर सहायता करिकरी ओडिया राजांकर मान रक्षा करिया पई कला धला घोड़ा चढ़ी जाती। बाटरे गरीब माणिक गौडुणी ठारू दही खाई ताको रत्न मुद्रिका देकरी तार महत्व बढ़ाई दियंती एवं ए भक्त महिला माटीर सम्मान रक्षा करिया पई माणिक पाटना ना भी जाए। दासिया बावरीर